الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترم ونؤادي من يمسه بسوء من قول أو عمل صلوات ربي وسلامه عليه الذي قد وصفه في كتابه الحكيم فقال إنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Amade Sramao, alhamdulillah, ambe alatano. Alors, amena kuma fitine ke kuma nyatena jine. Komi ambe kalo kabako anga lumba lebe nanane mi sungaro yi. Nyina sungaro ale ni sungaro to tekirinye. Ni bena take ni sungaro mbena commencer sinini. Alhamdulillah. Donc kuma be mika Amadon, n'a connu qu'à dire Allah Inch'Allah sini, amena sungaro commencer. Sungaro bena commencer sini, anga sungaro albosa kamla ba ke Allah alabo ke la. Ambade mu tala bana mburu nan mu coronavirus e kiyama. Kahina bela jenna alabo ke la. Présentement, jangaro mbe dunya ka ko coronavirus. Misri bedatuno. Misri bedatuno ko angana seri ke iyon kan ko be seri akaso kono alhamdulillah aba yara na fanani kavo ko ani demba o bena seri ke kriya mena demba ya ukran ka demba ya la lonia ka demba ya ukran ser la kan janto demba ya la we ala tano bale foitimon itita la baraka la ko beto so kono ibena muneke ibe jija ye kuranata ye kuranakra kuranaji do bena kuranaji ko kle do be ji ko fla do be ji ko saba wallahi lan bala do be were bena kuranaji ko tan ga sungoro na parce baragora tilaw ni le tese ka kuranakra ibe na muneke ibe jija ibe zikiru ke zikuru akacha la ilaha illallah la ilaha illallah o zikiru le kafsan zikiru be ni demain c'est là et bien c'est qu'à fond astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o be zikru le mais angana ke kaveko ansigla sokono ambe téléphone uta ka mo wele kofe ko bibe di podrigo kuma no ayon betoyi nyina sungaro ni ijija idemaya ani ilere aya nafa soro kadun sungoro bela jenika. Chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, alhamdulillah, demain c'est le mois de carême, c'est le début. Alhamdulillah, tout seulement c'est pour venir vous annoncer que demain on commence le carême. Mais je vais vous dire quelque chose. Inch'Allah, c'est dans ce mois-là qu'on va bénéficier plus que tout le mois de carême passé. Parce qu'on nous a dit de rester à la maison. Mais si vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Et dormir seulement? Ou bien manger seulement? Non. Il y a le Coran. Si vous savez lire le Coran, prenez le Coran et puis vous allez lire. Vous allez finir le Coran peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, même pourquoi pas 10 fois. Parce que vous ne faites rien. Bon, si vous ne pouvez pas faire ça, zikr, tu prends le tasbih, tu fais subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout ça là, ça c'est zikr. Ou bien si tu ne connais pas ça, il faut dire seulement la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tout ça là, c'est bon. Mais ce que je vous conseille, chers frères et sœurs en islam, le téléphone que vous avez à la maison, vous ne faites rien dans la maison, on dit de rester à la maison, vous prenez le téléphone, vous appelez vos collègues au dehors,
pour pouvoir parler des choses inutiles, critiquer les personnes. Mais en ce moment, vous n'allez pas bénéficier. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons bénéficier, nous allons tous bénéficier dans ce mois de carême-là. Parce qu'on ne faisait que demander à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. Il n'a qu'à nous pardonner pour pouvoir nous donner le paradis. C'est tout ça. Qu'Allah nous aide, qu'Allah vraiment pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne tous ceux qui sont morts par cette maladie qui est coronavirus. Dear brothers and sisters in Islam, alhamdulillah, inshallah, tomorrow will be, inshallah, a beginning of Ramadan. We start tomorrow Ramadan, inshallah. Brother, wallahi, this Ramadan is going to be a good Ramadan for us, for all of us. Because the masajid, the masajid are closing. They close all masajid. We're not going to masajid. We stay home. When you home, what are you going to do? You're going to sit down and doing nothing? Subhanallah. Subhanallah. You can do that. Just say if you can read the Quran, take the Quran. Read it. Finish Quran 1 more, 2 more times, 3 more times. Why not 10 more times? If you cannot do that, inshallah, take a tasbih, you're going to make a zikr. A zikr, the best one is what? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. If you cannot do that, alhamdulillah, just anyway, inshallah, you can do something, because if you accept ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, you should know something in Islam. Inshallah, may Allah forgive us. May Allah forgive the people who pass away in this sickness, coronavirus. May Allah protect all Muslims. May Allah protect also all kuffar people. The dua for this sickness is about Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil askami. If you cannot recite this one, inshallah recite Bismillah allazi la yaduru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fi samai wa huwa as-sami'ul alim. Inshallah, I'm gonna make a dua now for all of them, inshallah. ربنا خلقتنا ضعفاء وخلقتهم أقوياء حتى ظلمنا ربنا سلط عليهم خالقا من خالقك أجعلهم عبرة للعالمين اللهم أورثنا بعينك وعونك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وخصوصنا بأمنك وأمانك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.